Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Mayabag tupo kay kayungan kakaluguran ming makiramdam ngeningal dong Huwebis keni po king Kwentuhan Katoliko ning 91.9 Bright FM ikekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po is Shirley. Ayan, Maya Paugto po, karing makiramdam, pasibayo po ako'y Sarah. Opo, ikami mo po nga duwaye ni ala. Atin lang Missing in action lang po. Missing in action. Busy la po kasi. Napun, saray kayo mo naman na duwang Ma'am tita Karen, Karen opo. Well, hindi discuss yung itang tungkol ken stewardship ni pa Opo. mga siwa karen lelangan ning ginustong pamamangganit king kagiwan at yaman hanggang king pamanga siwa king kalikasan at kapaligiran Opo. last week naman ing pisabi mo naman kasi mitutuglong la rin yung didiscuss tamong social teaching ng simbahan tam solidarity na ikato metong tamo mong pamilya, ikatang tao, metong mong pamilya. Kitang pamagsani tamo king lugod king kaparan tao, ini panga pamilya tamo, mirasya king buong yato. O awsan tamong whole global community. So itang solidarity na manuanda, yapin itang mamiyang idea kikatam na ikato, connected ka to, miyayagpangan ka to bilang neighbor sa adapin, pero not exactly naman na kasiping may balen lalo na yan uling king internet ken electronics mo anang kasaguli makipag communicate ken buong yato. Opo. Kaya potang sabyan tam magkapamilya in buong yato. Antihan naman potang atin tangkaso tam pinatubo eruption tamo ampo itang typhoon Yolanda biro mo din south mo manibatan kay buong Pilipinas no buong yato talaga. Aliwaliwang bansa. Aliwaliwang bansa no. Wow. Kaya itang ngaman wan tamong solidarity kanto yapin in kung makananim magpakatao. Kaya itang pagpapahalaga kaya itang pamagkalinga pamanyawop ka rin kapara tamtaw yapin tang kanta pangugali kaya ti Pilipinas atin katangahos kanta bayanihan. Itang iwulto mo na yung pagpapahalaga ka rin yapin ing tunay layunin itang raso aning tunay parasan na ning lipunan tamo yapin ing kabutihan panggana-gana. Emo itang pangsarili. Emo para kaya kam. Kaya baka magtakala rin makiramdam kaya katamto ibalik ka tagitang solidarity na Uling pisabi tamong ngeni ay may subsidiarity. King social teaching ilang may tatambalan yung subsidiarity ampo itang awsan tam solidarity. Iti po yung subsidiarity, ya po yung mag-complement o manuglong. Kumbaga, back to back, adapin pisabi tamo last week. Kaya yan itang pisabihan tamo yung awsan tamong principle of solidarity. Pamisan metong. Kumbaga, pamisasan metong tamo. So, bayo kata tuloy, panagkatala pa rin makiramdam tamo kung bisa lang makyabe o atin lang kutang o ken pisa sabyan tamo o atin lang buring paras ka rin makiramdam pwede tamo mag-text ka rin number sa inyo. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Karen naman pong Globe subscribers 0915-954-1303. At Karen Sun subscribers 0923-231-4124. Opo, mag-text ko po habang makiramdam tamo kimeto nga kanta. Puso ko
Magbalik tamo po kin Kwentuhan Katoliko pasibay po ini po Shirley. Ayan, tita. Nung karintana po kempi sasabihan ta. Ketang kay subsidiarity tamo. Mhm. Ikatang kasing tao mabibiye kata meto nga sosyedad ni. Opo. Na ing sosyedad ayan, yapin ing meto nga requirement ng ketang panga tao tamo. Kasi ikata bisakat ali andiyan buri mong ikang magdilidi pwede. Talagang kay kata may biye kata kareng kayabe tamo kaparang tao. Yan ing sosyedad man tamo. Pwedeng ikatangan si citizen ni ja tunggal tao. Yan ating katangaw sa tam pamilya. Yan kung magobra kata ating katangaw sa na union o kung ketang para pareho kata peg-aralan. Kung para-pareho katang peg-aralan niya pinahusan tam professional organizations ni. O kung business siya, corporations. O kaya simbahan tam mismo, munisipyo, dembalen tamo, probinsya tamo, ing bansa tamo. O hanggang ketang kaduduluhan aman wan tang malda, ampong madla. Ini ating katampami ugnayan. Uling talagang no man is an island na dapin. That's true. Ka ikato, may bibiye kato ken miyaya liwang level ni ning sosyedad. Kayong tao. Pero anjang miyaya liwa katang level sosyedad, ing tao, iya ing talagang dapat parasan. Ke simbahan niya, ke business niya, okay kung nano yaman. Let's say, sabihan mo ikay na ako mag-business, so wala na akong magkinsimbahan, mamalis ko mo king dalan, kaminero ko. Ing obra mo king kaminero,
para ka rin kaparang tao pa mo rin. Kaya kapin, igobra king tanga kami huling baka nita malinis yung lugar, malagwang magkasakit din tao. Makanya niya ito. Uling ing sosyedad tamo, anjang ikato, personal may kakaproblema tamo. Itang problema nga ito, atin aduang klaseng direksyon yung pamag-resolve. Itang potang ing pamag-resolve kitang problema, minantabi, mas matas king posisyon kaya kato. Yapin itay nga aman tamong solidarity. Principle of solidarity. Pero, kung itang pamag-resolve king meto nga problema, kitang mas malala mas sosyedad, kitang mas malala mas level, yapin nga usan tamong principle of subsidiary. So, later on, mag-sample ka so, yung buri ng sabihan ng principle of subsidiary, yapin tang dapat yung ganaganang problema. Dapat siyang ma-resolve ketang pekang mababang dealing level o ampong pekang malating grupo o pekang malapit ketang posibleng may apektuhan na tao. So, limbawa, ikato, may kakapatad ka to. Opo. Kung may patetaw man kembali, ikata pa, resolve ba tayo pa, nan pipatem, nan kamuha mo kako, nan kamuha ko kaya kamanyan. Yan, kung ito may kasundo, meron siya kang hima, o kaya kang tatang, makanyan. So, itatang kanta, o kaya hima, iyang mag-resolve So, mukyat niya kanta, Pero hanggang pwede, kitang level tamo, kung naman yung problema tamo, ikatapi sabihan to. O kaya, anti mo, may kalahar, ati meti baga part na nitang sapatam. Ikatang taga sityo nga ito, o kaya kitang barangay ito. Panikwanan yung miyabi-yabi, nagawa kayong paralan, na midala ng tao, kung may sira itang tete, o di gawa kang makuya dalan para milabas na rin tao. O kaya, mag-sandbag kayo pa. May papanayan ng mayor. Ruling, siyempre, yung mayor, mas maragulya yung sasakupan. Mas maragulya itang problemang dalawin na Kaya ito nga manwanan itang kung ninula retang mi apektuan, hanggang pwede, i-resolve daw. Kung agyudan mo rin, i-resolve. Pero, naburing sabihan na, na masumawap itang mas matas kaya ka itang mas matas kaya tinya naman obligasyon na sumawap kitang mas mababang level kaya kitang sosyedad. Pero, naburing sabihan, palitana ka. O, diba, sabihan na wari ng mayor. Ikaw, kapitan may agyo yung problema mo, Ken. Sige, lumele na ka pa. Ako na panglukluk, Ken. Manawari O kaya, kung ikaw pengari ka, at may agyo yung magkasag kang manintunan para kayong pamanda rin anak mo, yung pampamag-aral daw. Pwede mo sabihan ng kuya mo, o kaya itang atsi mo na, ay mo lang yung sesen, sige, dala mo lang kako na lang, ako nang yung indado. O kayong apo mo Wow. Pwede ito. Kumbaga, dapat, hanggang pwede, kitang level i-resolve mo Andiyan kung sabihan mo, impisa sabihan na, naman buring sabihan, local mo, pot na sinabi tang local level, mo, kitang lugar mo, ali, kung yung problema, provincial-wide siya, so, in local aman wantakan tayo, itang province level, national level. Pero kung yung problema, national level yan pa mo rin, Asian problem, timo Pilipinas, Asian problem, o ASEAN problem, mamuno, aliya. Pero kung international, dakal no datang migugulo, so international level, yapin yung local ta. Okay? Patang sinabi tayong, solusyon mo, dapat ketang local level ato kasi kanto, milyarita, 1912, atin lang 13 lang detang bansang mi pag-agree na i-outlaw de gawan ding illegal ing opium
maging successful ya uling at tres silang bansa Bansa. din may pag-agree na pandak-pandala din gagawang opium. So, lang problema. Anti kening maliliar kaya katamo, uling ikatamo mo ing lalaban ing bansa ng Pilipinas. Detang bansang naman bawaling gagawang shabu or nanuman, mag-import na lang, wala. Opo. No. Yapin magdala lang problema kay ti Pilipinas, ala katang masyadong ako control keto, uling masakit banten ng buong Pilipinas, king karakal na Pulo, island. di ba? Pulo, ne? Opo. Kaya ito, Kalat-kalat lang. kalat-kalat lang. Not unless buong Asia o whatever, ne? Ing mag-control, kanya-kanyang bante, ne? Ito, makasahop yun. Uling kung minsan, syempre sinali ka, uling available yan. Ne? Available for say, matikman nga. Retang anak, ne? Curiosity. Curiosity. O ito, kung minsan may mapasubo largo. Oh. Kening subsidiarity amanwan tamo kailangan lulubyay ta nga manwan tamong human dignity. O ito. Wala mo, may banggit na din po dati ta na dita. Human dignity. Bisa katali dahil nga na pisasabihan tamong social teaching of the Catholic Church. May tutuglungan yan. Bala mo, domino effect yan. So, ini, katuglong na nito. Ne? So, may dutuglungan lamang yan. Bangka nito, siguraduan tamo na idetang taong maapektuhan kay metong man problema. Karela ya menibat itang solusyon at itang gagawan ng solusyon na ito atin lang control. Ne? Mas effective ya karela. Rapin. Potang kasi mas masakit kung let's say ing mamandu aliwayang lugar, nanti kay katam, local government tamo, Chukin Manila. Paras tayo pa yung problema wari kay Manila, pero kaya sabihanin ng makanyan dapat yung gawan, makanyan. Kung atin nakamurin agawa, kening level mo, gawan mo na. Kay barangay level ya, o kay pamilya ya. Kasi kung minsan pati pamilya, miras ka kay barangay ne. May pipinsan kayo, may pati ka, miras ko barangay. Kung minsan, o level barangay ya, o munisipyo ya, o syudad ya, o probinsya ya. Kung hanggang ka rin, agyo yung i-resolve. Yan, kung simbahan ya, kung ketang organization nyo, or ketang, or in problema, mabilog parokya, o di isolve ya ka rin. Kung yan agyo, sumaup yung bicariat. O kung ating problema para kang bicariat, ne? Solve di kang bicariat level. Nung ali, diocese level, makanyan. Kasi tita, kung aliwa ila din ng maksyon ketang problema dangay tabala mo, may papakabay itang process na ning pa mag-solve ketang problem. Red tape, ne? Grabe yung red tape. Tsaka po, dakal may involve, dakal makiabe, dakal makikain, di ba? Imbis na kaya kayo niya sana, di ba? At saka, kung minsan, kung mas mata siya yung migpa-implement, ala, nakangakarap at maski yakapad kaya kami. Opo. O ito yung maging problema. O, kaya, potang sabihan tayo itang subsidiarity. Dapat, mabibiyasa kataketang personal responsibility tamo. Ating katang responsibilidad na sumaw keng kaparang tao tamo, lalo na kaya tayang lele tamo. Pero kay, potang makanyan yung meging patakaran na ng meto nga balen, ay meto nga kalipunan. Ne? Itang panga malikhain na nitang guru tao nga reta. Itang pamamaralan dan mas ma-enhance siya. Mas I appreciate me. Uling kung minsan, adyang maluot ng manungkulan. Wapin na ito, teki aisip tamo Putangatin lang aisip, mas masanting aparalan Uling ila, I experience na itang problema. Kaya mas malagwa itang pamagkaya, pang mag-solve kitang level daw. Yan siyempre, naman pwedeng makialam king ing gobyerno, ing national government tamo, yan naman pwedeng makialam. Huling, kung let's say may ka-problema king barangay at resolve mo naman, pwede, dapat mo rin i-report may, makanyan meging problema, makanyan ing gewami. Uling ito, paralan niya itang pa mag-share mo karetang aliwa mo rin
barangay level kanto. Ampong mabibiyasa yan naman ng mayor kanto, may kakambalo kayo kanto. Kung atin makanyang problema, makanyang gawan tam ne. O, posibleng kahit to. Ampong, siyempre, mas atin kailangan mo rin na mas matas kaya kanto. Uling bisa katali, ating katandapat tukyan na low, lace ne. Layes o low mo ne. Ampong kailangan tam din kapulisan. Opo. Ila, metong naman na sasawap keng kaya katam. Oh. Kaya itang naman tamong principle of subsidiarity, kailangan yung resulta maging experience tamo itang kikimot la rin tao agpangking paman ngailangan na ning nanta pamangailangan na ning panahon. Let's say anti yeni ne uling ating katang awsan tamong balak ilibing ing meto nga past president tamo kay meto nga lugar ne. Opo. Pero uling ketang experience da rin aliwan tao ketang panahon na presidentiyo. Yeni mi sasan metong la. Mi abi-abi lo at big file lang kaso king Supreme Court. Opo. Para aliya po Para may tuloy na. i-kontra dito. Yapin niya itang uling ketang mabibiyasa kata ketang subsidiarity practice tamo king local level hanggang ketang panahon na ating kailangan gawan ining. Ating lunto meto nga grupo gawala. Balam kanta mo naman itang atom balo meta August 21 movement. May form niya mo ito uli na nitang the same president mo naman. So atin talagang time na ikatantao talagang misasan metong tamo para ken metong parasan ne For the common good of many. Basta importante din for the common good of everyone. Opo, tita. Kaya redundant siya common ni everyone. Ibig sabihin mas marami, mas masaya, tita. Kaya itang amanwan ko tami patila rin may siping bale o kaya andyang kung pwede kayo na pamisabi ne sayang mo itang ugali tama extended family ne kaya miras pakin barangay tsaka po tita itong maanta ne tita timo itang problema ya mo pong pangkaya kayong adwa tas inabe mo rin adwa pati ila makiyabe ketang kay ketang pipate balaman yung election ne opo. So bala mo padaguling pati imbis na adwala ring ayusan da may gilang apat. Basta yung importante ketang subsidiarity ating katang obligasyon ating katang obligasyon suporta karetang kung no ka rin kata maka-anib grupo o komunidad o Ken simbahan. Namong basic kay tita, basic unit of the society. Keng family, di ba? Ken family. Ken family kasi bisa katali kaya kung may kapateman saguli mo malagad mo karetang pamilya na may patelang maluwatan. Talagang deep yung sugat na nita Pero hanggang pwede kung no ka rin sumaup ating katang obligasyon. Iyaning detang mas matas king level kikatamo. Atin lang kailangan mo naman sumaup at pamanantabi. Pero ating katang awasan tamong iwasan tamo itang sobrang intervention naning mas mata sa level kaysa kikatamo. Itang masyado lang pakialaman. Masanting sample kayo ni itang kembalene, watang datang yung lolo. O kaya yung lolo mo putang kay kung nano ngakit na ka rin. Sige, bawal. Dapat makanyang. Kaya may papatela din. Bala mo baligtad. Ay, kaya naman po, tita. Di ba po rin apo, spoil, kaya ka rin. Spoil na lang. Putang kay. Tapos disiplina ningin daw. Kaya ning tatang. O nangin naburi ning apo. Ing mi pati ng apo. Ang popoing tatang. May gululapin na may katuangan ganta. O, tas na po ba, lumakanano yung magkaitang anak na ning apo. Wapi. Nung ka rin niya luga. Ay, yung problema kasi kang apuan, kang lola kanta. Itang apo na,
potang sinit si kang lola. Paano wala na tambing lola, ne? Tutoy ta, tita. So, aman man tam, nano yung parasan talaga na yung subsidiarity. Ing peka para sana yapintang sana na detang peka mababa a level king metong nga komunidad patas makapag-resolve sa lesson din problema do kung no karila ne na kailangan itong munta ka pa kitang high level higher up tami pagdemanda ko pa ne miras ko king korte ne kung minsan pride na mo yung pisasabihan palagpasan mo na ito ala na ka man nakwakin pride Opo. ne Ang pride ay sabon. Sabon. Hindi ugali. Kahit ha. Free advertisement ya pala Advertisement ne. Wapin. Fried chicken ha. Opo. So kung pamilyang problema, level ng pamilya, itang mamuntukan ka rin, iyang mamahala. Kung level ken simbahan niya, o itang pari, o kung level nan mo ning metong organization na ning simbahan, o ditang asandang coordinator na nitang organization. Okay, yung PPC ne. Kung local community ne, itang antiyan ni, itang sobra itang pamagdisiplina ng pengari king anak. Pwede ang makialam insiping balen eh. Pwede na kang payawas king barangay eh. Makalunos laret ang anak. O ito. Kahit kumbaga, miras ka taketang nanong level kung kailangan mo. Hanggang pwede, o di kita nakam ne. Padagkay, anti kanya, katang problema, Keti. May sira yung dalan king uling king albog. Opo. Kung intang dalan na ito, national road siya, dapat magkumpunin eh. Manayos. Manayos. National level. Kung provincial road siya, provincial government. Kung municipality or city road siya, city mayor or municipal mayor ne. Kung barangay road siya, barangay yung dapat manayos. Manayos. Makanyan. Pero, naburing sabyan, no sumahop municipal mayor, kitang barangay captain para kumpunaning nanmesira. Uling siyempre, itang tamang na naman nagyuning financial capability na ne. Pero, kung minor ya mo itang problema, agyo ne. Lini antiken San Matias ne, ang pangaragul det ang bus. Anyang nilabas kaming the other day, kain ne. At tineng aspalto. Mga bilis ne. Mga bilis. Uli kita mong repair ya mo. Although national road siya, dapat pakialam. Kaysa panayan ng national government na kimot. May nga bityan ditak-ditak aspaltong pakalat-kalat mga kanyan. O may kakayang. May kabuuyan eh. Ito. Sesenya siya ta. Okay, mag-break katapo king makuya da. Metong pong kanta. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. For God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son.
is my heart's desire to gaze upon the Lord is my one desire. Pasibayo po yun, po si Shirley, king pong kwentuhan katoliko. Sundo tayo na yung mamaya katang examples. Opo, para po mas lalo miya po ngaintindihan, tita. Yapin. Utang sasabihan tayo tang solidarity, halimbawa, sabihan ng tatang, ako, kayo, pag-aral da kayo kening nanong eskwela. Period ya kante. So, itang desisyon manibatan yak yung babo, misasan mo itong kayo. Pero kay, ananing munisipo kyan ta, ay, ning dala na ini alayang lagyu, di nan tayang lagyu, ano. Ne. Baka nito, ikatang uling ken isip tamo, andi tatang isip na po tang kenya may garaling anak ko, masanting niya, mas dakalya abalo, ne, yes. pas tayong tungulan. Itang munisipyo noon, pwedeng sabihan ng, di nang kay lagyo ini, bangka nito din tao, la malilili, sabihan siya mo ining lagyo na ning street, abalo daneno karila munta. So, ing parasan talaga, common good, dane. O kaya, may itong organisasyon na or professional organization o sabihan na ning mag-decide mo yung presidente da o yung singilan tamo balang member balang annual dues ada magkano libo ano yung annual dues da rin professional organization para nano ito bangka nito itang administration na nitang organization yamat da mididinan kang buying information kung nano mo yung bayong regulasyon na ng gobyerno, kung atin kayong project, ne? So, makanyan pa mo rin kung nano itang amanwandang common good, ne? Outside po kitang common good daretang members, kung nano pa yung asaw mo ka rin outside na non-members. O, putang kay, let's say, yung presidente na ng bansa, mag-decide ya kitang magkano yung dapat na budget na ng defense or can health o din education magawa yung budget ne uling king isip na kung dagulan mo yung budget na ng education bangka nitang mas dakala estudyanteng makapanigaral libre ne uling kanyang gobyerno o kaya sabihan no kitang health dakal kalulu makapaglibre lang panulo manyan. So, mas lalo kayong aintindihan ngayon, tita. Itang, kung nano itang mas dakal, mas dakal yung makinabang, mga yan. Ito, kayong solidarity nga manwanta mo, interpersonal relationship ito Ampong individual laman to, balang tao, mi sasan may tungla para kim parehong parasan na. Mi parehong benefit daw. Kaysa naman, naman buri sabihan na may papanyaw kayo, basta kabud na kamo, mami pera, manyan, Ali, itang puntong may kikilala kayo at may pag adwangan kayo. Kitang tula mo, ampo itang kasakitan mo, lungkot mo, ampong. Ita pa mo, big deal na tita. Big deal. Kasi kaya kung minsan, naman ng tao na makabid pera Financially. Naman financial saup Din naman pong emotional, social, di ba? Itamong time muna Yes, time. Okay, itang balugbog mo. Oo, makiramdam ka, di ba, Tita Shirley? Ako itang shoulders mo. Part of your body. May mo tatabasan. Anyway, kaya mo ito. Kung nano yung asaw mo, kitang kapara mong tao. For sure, meron. Atin naman atin nakamang asaw, di ba, tita? Sigurado. And yung sahop naman, naman po, pipresyoan Kumbaga, nung nano mo talaga nga IBM, at least ay naup ka, di ba? Kita naman nausan tamong subsidiarity, halimbawa, ing pengari, balak na yung isaling metong amalan ing anak na sabihan na kitang anak, tara munta kataken palengki. Karas na ka rin, sabihan na, mamili na kitang buri mo. Ito. Itang dinan may karapatan magdesisyon, itang anak, uling agyuan Uling kitang problema nga itang
alaning malan. Ag yun ang desisyonan na ano imburina. Okay. At least pababiyasiya pong decision making. Wow, matuturo ya pa itang anak ne. Lang maging parasite. Masyado na. Opo, asa lang ng asa. Sabihan na waring. Dagol ne. Masali ng malan. Namburi mo. Kang bala na wari ne. Wow. Ba kung may ka-problema, karen estudyante, ken eskwela mo, kapareho may estudyante, may patela mo. Kayo mismo, may sabi kayo, okay, itang class president yun eh. So, na kayo, may sabi-sabi, mga yan, o di, kung ika na ang buri mo, ika naman naning buri mo, kaya naning ngayon mo buri, mga yan eh. Harap mo lang mo, sabi mo lang. Kaya tang level you. Uling kong may kialam na yung maestro, puto, tinya pang matching right ano, excuse letter, pasakya ka na. O kaya, kaya na niyag yun yung maestro, kantaya pa, meras kaya tang principal. Pero yan na buring sabihan na yan, mag-keep record kaya tang milyari. Ne? O. Kaya komunidad, kung let's say, kaya tang baryo yu, atin Nilub Hospital, may sakit siya. O kaya timete, makanyan. Bisa katali, may paman ambag rin, may panambag laretang atin agyong manambag pero ang baganda ka. Bangka nito, makabawas siya kitang gastos mo, kitang pamag-hospital mo ne. O kaya may panambag la, bangka nito, ating kamperang pakut-kut datang mete ne. Yan kung ika, kabaryo da ka, wala na akong man pero. Uling ako magkasayad ko naman. Pwede na ako manmunta kaya kayo, kaya mateno, kaya hospital, sabihan mo, kaya magbante, kaya masip, bisa muli ako na pang magbante, kaya ne, kaya itang kahit, matutod ka pa, ne. O kaya itang simpleng prayers mo para kaya itang kahit. O kaya, minta ka rin, penga di meng, masakit, ne. Maragul yung bagay ito. Naburi sabihan na, pabura mo na lang. Agyuda naman. Agyuda naman. Ketang level da, agyuda naman. Kung kailangan nitang saup, nitang ka-level mo, di sumaup ka mo rin. Kung ikaw, let's say, ikaw mas matas kabili ka rin ang mirasan, o di sumaup ka, o ito, sabihan na kaya kawari, ati meteng, mayor ala ko pong gabon para kut-kut ke. Sabihan mo, ating cemeteryong municipal cemetery, isa da ne, okay, pwede ka mo, may kasawap ka mo. Ne? Okay. Keta naman, ketang amanwandang Christian charity. Ken kalupa to. Kap na mo kaya katang katoliko, yung pakialam kung katoliko ka uli Opo. Kung may ngailangan niya, sumaup yan yapin ito yung Christian charity nga manwandang. Yung maliliari kanta, in komunidad, maging extended family ya. Bala mo itang, dati kasi, ken baryo, yan masyado lalong kung subdivision yan Dati king baryo, gustong kitang may, no ka rin niya po yung bale ng Maria, Das balo de po. Nuko, ihatad ka pa hanggang kitang bale. Kaya kami tita, uling baryo kaya pa po niya. Matin pa pong makanya na akakit mo pa. Kakit mo pa. Porque kaya subdivision, kung minsan siping mo nebis bale may paglalawi lang okay, may pagkindatan lang alang verbal communication o ito, may lalakoy itong kay communications. Kung sinawpya mo yung munisipyo, may yung budget allocation kay metong baryo. Dapat itang baryo, yung mag-decide kung makanan negasusan, kung no ka rin negasusan, kung makanano ang pong paranano, at para kanino, kung kanino negasusan. Pwedeng, let's say, bombilya, deta nga na bombilya, kaya nga na baryo nga ito, deta nga na sira, sali kung apulo mong bombilya, no apulo. Kasi itang pera pang apulo mo, yung sira, dos sila. Putag nga, di nang deta nga liwa kanta, patay. May gulula pa kanta, Pero ito, kung no ka rin buring gamitan, ilang magdesisyon, ketang level,
agyuda na simpleng problema, agyudeng resolban. Pwede kayo masayala. Masayala ret ang tao, uling atin lang agagawa keng komunidad da. Okay. Basta yung pisasabihan ken, yung presidente na ng Pilipinas, dapat resolvan yung problema na ng metunga probinsya. Uling problema na ng governor ta, iyang magresolba. At yung metong governor, pwedeng resolban yung problema na ng mayor kung municipal level yita. Ayta, makanya niya ita. Hanggang pwede sumawpya mo, pero paboran na lang ilang makanande resolban. Not unless na mong metong ng lugar. Marakal ng munisipyo makanyan yung problema, itakimot yung governor. Okay. So, itong freedom to decide at the lowest level, ito yung importante ka rin. Impisa sabihan tamang prinsipyo ng solidarity, ang pong subsidiarity. Maulagalang kinpa magpundar ng metong matibi at matataga pamilya at komunidad o pamayanan naman wantamo. Makakasaw pini, kitang mabilis at pamanyulong at ikatagumpinan ng komunidad. Kasi kung may kakasundo, hanggang kakarin na kayo mo. Kung nanong man yung problema, huling kung may kasundo, may pagkay ko pa, may pagduda ko pa, kung nano yung sasalikot mo, o nano yung balak mo, masanting nga balak mo. O ito. Kaya, masanting itang adwangan detang adwang prinsipyo nga ito, solidarity, ampong subsidiarity. Gusto miyabe la rin nga adwangan ni akitam detang kalulug ketang lugar ita, mas misasaupan la. Ampong nga ng kabud mo itang tatanggap la ka rin relief ka rin gobyerno o kaya karetang organisasyon na mapanyawop, uli kitang mismo insasawop karela, detang kasiping daw, ampong detang kaluguran daw. Kung minsan, andyang atyuko kening metong dulo na ning baryo, ket itang metong atyuko ketang sumahid dulo, kaya, uling mi panyawop kayo, yapin itang aman wando, imetong nga komunidad, maging metong yang pamilya, maging metong yang siping bali, ampong metong lang, di kakaluguran lang. Nung maanteng malyari, tita, the world will be a better place. Wow. Kasi ating katang wrong concept ka rin kalulu yung nga tsukinisip daw, obligasyon da rin atin pera na sumawop, Malay mo sasawop ya, pero emo keko. Siya sawop yo, emo mo balo, kasi ikaw ala ka nga tatanggap. Pero naburing sabihan, sasawop. Malay mo sinawop yo ka rin aliwang tao. Kasi itang kung ikata mismo kitang lugar ito, may biyasa katang mag-pay forward. Let's say sinawop keka, ikaw. Ati sinawop kang, let's say, financial. Agyo mong sumawop. Obrayada, katawan. Edi sumawop ka. Itang presence mo. Pay forward na ito. Itang amanduan ng kasing pay forward kata. Itang kung nanong man tinggap mo, i-share mo. Let's say, kung financial yan man tinggap mo at alakang financial share. O ditang kung nanong agyo mo, o kung nanong talento mo, o nung nanong kung ating kang oras, o di yung oras mo, ito. Basta yung parasan na ning, dahil nga duwang nga ni solidarity, ampoy subsidiarity, yapin yung sumulang yung pangatao. Darin tao. Okay. Kasanting na nita, tita. Kay tita, bayo mo magwakas keni, ating katangan ako. Opo, agkata nakatamungan po ning Katedral Metropolitana ning San Fernando king pilangal dong kapag masosyan po king anibersaryo na ning canonical coronation of
Virgen de los Remedios, tita. Ken pong Lunes, August 29, pagmasusyan tayo po ing translasyon o pamandakit king Malalarawan, Kapampangan, maganap ya po ing pamagrosaryo king Arsopispado de Pampanga, alas 3 ninggat panapon. Tapos po alas 4, magumpisa na po ing limbon daring Malalarawan, papunta king Cathedral, kay bat na po nita ating misa. Yung misa Kenny ang katedral. Opo. Alas 5:30 yan eh. Pagkakay August 30, de Martes na Opo. hanggang September 7. Ating katang ausan ken 3 Moments with Mary. Kasi ing practice kang Metropolitan Cathedral kaya. Punta ko, kung bisa kang mga di ka, tahimik yung pa mga di. Pero ating katang ausan down 3 Moments with Mary. So itang alas 6 ning abak, louds, ingawas na, itang pa mga di kayabakan king Birhen Maria, kay bat nanita, ating misa. So alas 6 siya itang magumpisa itang louds, mahanggaya kitang mayari yakin meto nga misa. Pati kay pangalas 11 ni ngabak, atin nobena ang pong debosyon kang Birhen Maria ang pong kang Santo Cristo del Perdon. Kay bat nanita, tuglong yung misa. So yung misa kanta, tuglong ya kitang, basta kung mayari itang nobena ang pong debosyon, ang po itang panalangin kayabakan. Basta po itang mayari at katuglong na itang Santa Misa. Naburing sabihan uli atin schedule dati kasi alas 7 yung misa aliya. Basta may Basta kung mayari itang nobena kanto, ang pong devotion, tuki ya itang misa. So either malate yung misa or kumuharano niya, dumanom niya. Pero kahit ang alas 4:30 naman, atin rosaryo bibliko at kantado. Itang scriptural rosary niya pong kaya makantaya. Kaya ba nanito, atin mo naman Santa Misa. Yeni, ita naman, atin mo naman aldoldo mo naman, madibat August 30 hanggang September 7. Ating katangawsan ng Sacrament of Anointing of the Sick. Pamaglan niya. Nanya pong oras na, tita? Ita pong alas 9 abak ning abak. Alas 9 ning abak po ating pong pamaglan niya malibat August 30 hanggang September 7. Likewise po August 30 hanggang September 7 atin mo naman pong confession. Magpakumpisala po rin na kalapari malibat pong alas 3 ninggat panapon hanggang alas 5 ninggat panapon. So highly probable ini alas 3 ninggat panapon hanggang 4:30 kasi atin katang Rosario Biblico at kantado tang 4:30. Siyempre kung ila may gisan detang magkay mga di Opo. ituloy din gisan nandan ay magkay magkumpisal pa lang ipayarian damon pero hanggang alas 5. Kaya announce mila po detang kung nano pa itang katuglong ng schedules. Okay po. Oy, tita, miras na naman keng oras ning kakatamong kapamunan. Ariyan tayo pa yung kakatamong episode king metong apanalangin. King lagyo ni pamponing anak kamponing Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingi pa, miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalubmong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kamingan sana, lalo na detang kaming akakwentuhan, at siyo karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kahiti king lagyo ng Hesukristo ang kaya kaming ginu, magari kaya bemu at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga.
Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluhan mo kami. king lagyoning ipaning anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakal pong salamat, pasibayo po ako Sara. At ako naman po, Shirley, magpasalamat king pamanantabi yung God bless you and keep you. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at talas, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.